मोर प्रिय पिलामाने फाइनाली आपण माने जाहाको वेट करिके रहिथिले सबुदिन गुटे ही मेसेज कि सर आमर ओएस ओयू रो बीएड आपणकर केबे आसीबो ठीक अछि। तो फाइनाली ओएस ओयू रो बीएड आपणकर आसी जाईछि। तो वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे नहले डाउट आपणकर रहिबो। ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी 24 जुलाई रो आरंभ होईछि। लास्ट डेट आपणक पई 10 अगस्त आपणकर अछि। एडमिट कार्ड आपणकर आगामी 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା 22 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। डाउट नंबर आपणकर 1 ता संपर्क रे कहबा पूर्वरु समस्तंकु लाइक और शेयर करिके जणाई दियंतु जे ओएस ओयू रो बीएड आपणकर आसी गला। ठीक अछि। एवं एही वर्ष थारु ही एडमिशन आपणकर आरंभ हबो। आ चैनल को नुआ अछंती देने भी सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन करि देबे। एवं जदि आपण डेडिकेटेडली पढ़िबा पई चाहउछंते ना ऑलरेडी नुआ क्लास आपणक पई लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन रे लॉन्च कर दिया आइछि। सबुदिन आपणक पई 7 रु 8 घंटा क्लास आपणकर करा होछि। ठीक अछि। डाउट नंबर आपणकर 1 कि सर ओएस ओयू बीएड कोन समस्ते करि पारिबे कि? तो यार उत्तर बिल्कुल भी नुहे। केवल सेही माने करि पारिबे जो माने इग्नू बीएड पई एलिजिबल माने इग्नू बीएड आपणकर जा ओएस ओयू रो बीएड आपणकर ता। ताले सर डिफरेंस कोन ना इग्नू बीएड रे अधिक सीट अछि 900 रु अधिक सीट किंतु ओएसओ रो बीएड आपणकर सीट वर्तमान केवल 50 टी सीट आपणकर अछि। हुए तो आगामी दिन रे सीट आपणकर बढ़ी पारे वर्तमान सीट आपणकर केवल 50 टी अछि। ताले को माने सर करि पारिबे देखंतु जो मानकर +3 भी कंप्लीट एवं सीटी भी आपणकर कंप्लीट केवल सेही माने ही करि पारिबे तांको छडा आउ कोनोसी भी पिला करि पारिबे आपणकर नाही। तो जदि आपणकर +3 भी कंप्लीट आउ सीटी भी आपणकर कंप्लीट एमिति गोटे परीक्षा हला जो तिरे कोनोसी भी नेगेटिव मार्किंग नाही खाली परीक्षा देबा पई जिवे क्वालिफाई हे जिवे हला। आपण जदि कहिबे मु आपण कमेंट करंतु हला मु आपणको पई ऑनलाइन अप्लाई रो वीडियो मध्ये आपणको जणाई देबी। तो बुझी गले डाउट नंबर 1 अप्लाई किए करि पारिबे जहांकर +3 भी कंप्लीट आउ सीटी भी आपणकर पूरा कंप्लीट केवल सेही माने ही करि पारिबे। बुझिले एबे देखंतु केमिति अप्लाई करिवे कोर्स फी आपणकर केते डेट संपर्क रे मु आपणको कहिली। एबे यार ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर होची admissions.jmi.ac.in एक्चुअली ओएस ओयूरो सेमिति का आपणकर सेटअप नाही तन करे सी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अधीन रे आपणकर बीएड प्रोवाइड आपणकर करूची। ठीक अछि बुझा पडुची। तो यार ऑफिशियल वेबसाइट होची admission.jmi.ac.in ठीक अछि। जेमिति आपण ऑफिशियल वेबसाइट को आसीबे देखंतु बा पटे शो करूची क्लिक हियर फॉर एडमिशन इन सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक अछि। या ऊपर क्लिक करिके आपण ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। आपण नोटिफिकेशन पढिबा पई चाहउछंती ए प्रोस्पेक्टस ऊपर आपण क्लिक करिकि नोटिफिकेशन को आपण पढि पारिबे। ठीक अछि। एबे देखंतु डेट संपर्क रे तो ऑलरेडी मु आपनको जणैली डायरेक्टली मु आपनकर मेन पॉइंट को आपनकर आसुची सीट संख्या ऑलरेडी मु आपनको कहिली। तो एथिर देखंतु हला एथिर हमर बीएड आपनकर अछि। ठीक अछि देखि पारुछन एटा देखंतु एटा बीएड। तो बीएड पई आपनकर क्वालिफिकेशन ना ग्रेजुएशन रे आपनकर ग्रेजुएशन रे मिनिमम 50% मार्क आपनकर थिबो जनरल पिलांकर आ एसटी एससी ओबीसी पिलांकर मिनिमम 45% मार्क आपनकर थिबो जेमिति बीएड पई थाए आ एवं ता सहित को माने करि परिबे ना जो माने देखंतु ग्रेजुएशन कंप्लीट करिथिबे ता सहित सीटी करिथिबे सीटी सीटी जो माने एनआईओएस सीटी करिसंती से माने एलिजिबल नहंती किबा आरसीआई जो माने सीटी करिसंती से माने भी एलिजिबल नहंती कि केवल जो माने नॉर्मल रेगुलर सीटी आपनकर करिसंती खाली सेही माने ही एलिजिबल। ठीक अछि। एप्लिकेशन फी आपनकर केते पडिबो जो परीक्षा देबे 1500 टंका पडिबो जेमिति इग्नोर पडे आउ प्रोग्राम फी आपनकर केते 25000 आपण नाइथिबे इग्नू बीएड रो कोर्स फी 55000 किंतु ओएसओयू बीएड रो आपनकर कोर्स फी 25 आउ 25 50000 आपनकर खर्च होबो 2 वर्ष रे। इग्नू बीएड रे एट ए टाइम पेमेंट करिया पई पडे एठी वर्ष को वर्ष आपनको पेमेंट करिया पई पडिबो आउ जो एग्जाम फी गुडा आपनकर सेपरेट रही थाए। बुझिले ए जो सिलेक्शन आपनकर हबो केमिति हबो ना एंट्रेंस आपनकर हबो
ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ରେ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଦେନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବା କଥା। ତ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ତ ଯେଉଁ 50ଟା ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହା ବି ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ନା। ତ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରାଜୀ ପଡ଼ିବ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ, টিচিং ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 25ଟା ପ୍ରଶ୍ନ 25 ମାର୍କ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ମାର୍କ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। नो ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଆପଣଙ୍କର କହିଲି। ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ OSOU, ଯେଉଁ ଆମେ OSOU ଆପଣଙ୍କର କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆମର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର OSOUର ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ OSOUର ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହି କମ୍, ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତ ସେତିକି ସିଟ୍ ବି ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ପିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବେ ନା। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଦୂର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେମ୍, ଯାହା ଇଗ୍ନୋ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମ୍। ଏହା କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଟେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା 8895154969 এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଆଶା କରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ